मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम जिस नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो खुदाम यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से है। ये बेसिकली खुदाम यीशु मसीह की सलीबी मौत से ताल्लुक रखता है। ठीक है, चारों अनाजील का 20 से 40% जो हिस्सा है वो खुदाम यीशु मसीह की सलीबी मौत और उससे रिलेटेड वाकयात को कवर करता है। कितना? 20 से 40% हिस्सा, यानी अनाजील का 20 से 40% हिस्सा। किसी इंजील में 20% है और किसी में 40% तक है। तो इतना हिस्सा मुख्तस किया गया है सिर्फ और सिर्फ खुदाम यीशु मसीह की सलीबी मौत को एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये बहुत जरूरी है कि हम खुदाम यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में जान सकें और समझ सकें। इसीलिए मैंने इसको यहां से शुरू किया है। और हमारा जो तरीकाकार है वो ये है कि हम एक वीक पहले से शुरू करेंगे, यानी सलीबी मौत से जो पहले पैशन वीक है जो 6 दिन पहले शुरू होता है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और खुदाम यीशु मसीह की आखिरी हिदायत और आसमान पर उठाए जाने तक हम इस सारे इवेंट को कवर करेंगे। यानी 6 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले क्या हुआ, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, फिर सलीबी मौत इटसेल्फ, और उसके बाद हम जो अटोनमेंट है और सब्स्टिट्यूशन है, यानी कफारा है, अटोनमेंट, इसके बारे में, यानी सलीब की सिग्निफिकेंस को देखेंगे। यानी हम सलीब की थियोलॉजी को भी सीखेंगे और सलीब के नैरेटिव को भी सीखेंगे, क्योंकि अनाजील में जो सलीब का पूरा वाकया है वो एक नैरेटिव फॉर्म में बयान किया गया है, यानी शुरू से इवेंट्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और फिर जो खतूत हैं वो सारे उसकी थियोलॉजी को बयान करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू में मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा पौलुस रसूल के ताल्लुक से। रोमियो का खत, उसका पहला बाब और 16वीं आयत, लिखा है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अब पौलुस क्या कह रहा है कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। इंजील का क्या मतलब है? इंजील का मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी में शर्माना कहां से आ गया? क्या कभी गौर किया आपने इस बात में? एक खुशी की खबर है तो उसमें शर्म कहां से आ गई? क्या एक बंदा जो कैंसर का इलाज ढूंढ ले तो वो शर्माएगा इसका ऐलान करने के लिए कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, या एड्स का इलाज ढूंढ ले? क्या वो टीवी पर आके तो मैं इस तरह की बातें करेगा, या वो उस इलाज को बयान करेगा? यानी खुशी की खबर है और पौलुस कह रहा है कि मैं इससे शर्माता नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? कि बहुत सारे लोग इससे शर्माते हैं। अच्छा, कौन सी बात है सलीब के बारे में, इस खुशखबरी के बारे में, जिसकी वजह से लोग शर्माते हैं? सलीबी मौत। खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी में सलीबी मौत ऐसी चीज है जिससे लोग शर्माते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम कबूलियत चाहते हैं, और हमें पता है कि हमारे पास जो पैगाम है वो क्या है? मुस्तरद किया जाएगा। वो एक ऐसा पैगाम है जिसको रद्द किया जाएगा। वो एक सख्त पैगाम है। लोग उसको मुस्तरद करेंगे, रद्द करेंगे, बेवकूफी कहेंगे, वो कहेंगे इन्हां दा दिमाग नहीं ठीक, ये किहो जिहियां गल्लां करदे ने, खुदा कैसे सलीब पर अपनी जान दे सकता है? इसीलिए तो वो कहते थे कि ये बेवकूफी की बातें करते हैं। तो ये एक सख्त पैगाम है। जब एक सख्त पैगाम आप लोगों तक लेकर जाएंगे तो वो आपको बेवकूफ ठहराएंगे। और अगर आप कहेंगे, आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना कहा जाए, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी मुकाम पर इस चीज का सामना किया है
جہاں پر ہمیں بولنا چاہیے تھا اور ہم نہیں بولے. یسوع مسیح کی صلیب کی بات ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس میں شرم آتی ہے. ہمیں ایکسپلین نہیں کرنا آئے گا کہ ہم صلیب کے بارے میں کیا بات کریں اور کیا بتائیں. اچھا، پولس رسول اور باقی شاگرد جس زمانے میں اس پیغام کو لوگوں تک لے کر گئے، اب تو خیر کرسچینٹی بہت بڑی ہے، بہت پھیل چکی ہے، لیکن اس زمانے میں اگر آپ سوچیں تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں لوگ عزت اور شرم کی خاطر جیتے تھے. عزت کو حاصل کرنے کے لیے اور شرم سے بچنے کے لیے ہر قسم کی وہ بازی لگا دیتے تھے. شرمندگی خاندان پہ، ہم پہ نہیں آنی چاہیے اور ہماری عزت ہونی چاہیے. گاؤں میں آپ ابھی بھی اس چیز کو، شہروں میں ذرا کم ہے لیکن گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے جالے ہیں اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں ساڈے نا تے گل نہیں آنی چاہیے. تو وہ جو معاشرہ تھا جس میں شاگرد اس پیغام کو لے کر جا رہے تھے، وہ بڑا حساس تھا. وہ تہذیب بڑی حساس تھی اس معاملے میں کہ ہم نے اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے. کوئی چیز شرمندگی کا سبب نہیں ہونا چاہیے. اور شاگرد اور پولس رسول اور سارے لوگ کیا پریچ کر رہے ہیں؟ ایک ایسے مسیح کو، ایک ایسے ہیرو کو، ایک ایسے نجات دہندہ کو جس کو ایک شرمناک موت سے مارا گیا تھا، جس کو ایک لعنتی موت سے مارا گیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ ان کے لیے یہ پیغام دینا کتنا مشکل تھا. کتنی مشکل ہوتی ہوگی انہیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ہم آگے دیکھیں گے بھی اس کو. اچھا، پہلا کرنتھیوس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. صلیب کا پیغام ان لوگوں کے نزدیک توہین امیز، جارحانہ، بے وقوفانہ، مضحکہ خیز، عجیب اور نامعقول تھا، کیونکہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اچھا، یہ دیکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام آخر کون سی ایسی بات تھی کہ صلیب کا پیغام اتنا برا لگتا تھا ان کو. ہم صلیب کے بارے میں اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ جب ہم سیکھیں گے تو لوگوں کو سکھا سکیں گے. اگر ہم صلیب کا مکاشفہ، صلیب کے بارے میں پورا علم نہیں ہے، جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے کم بات کی جاتی ہے سوائے اتنی کہ یسوع مسیح نے تاڑے لی جان دیتی، بس. اور آپ یہ مشکل پیغام لوگوں کو نہیں دیتے جلدی، ایون کہ غیر اقوام کو بھی. لوگ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یسوع آپ کے ویزے لگانا چاہتا ہے، یسوع آپ کو گاڑی دینا چاہتا ہے، یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، پیسے دینا چاہتا ہے، گھر دینا چاہتا ہے. یہ پیغام تو سب کو ہضم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بے وقوفانہ پیغام نہیں کہے گا. لیکن جب آپ صلیب کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوفی کا پیغام ہے. شاید آپ نے بھی اپنے اڑوس پڑوس سے یہ باتیں سنی ہوگی. صلیب بیسیکلی، صلیب کے ساتھ ایک بدنما داغ منسلک تھا. کلام مقدس میں لکھا ہے 28ویں آیت میں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. اچھا، 22ویں اور 23ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے، چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. بے وقوفی پتہ آپ کو کس لفظ سے نکلا ہے؟ جس کا یونانی لفظ ہے وہ ہے موریا، اور موریا سے انگریزی لفظ مورون لکھا ہے. آپ نے کئی انگریزوں کو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے سنا ہوگا، مورون. تو یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، موریا سے نکلا ہے، اس کا مطلب بے وقوفی ہے. اچھا، جو یہودی تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ نشان. اور ان کو کیا ملا؟ ٹھوکر ملی. اور یونانی کیا چاہتے تھے؟ وہ حکمت تلاش کرتے تھے، اور ان کو کیا ملا؟ بے وقوفی ملی. خدا نے ایگزیکٹلی ان کی سوچوں کے اپوزٹ کیا. جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں، بلکہ ان کی سوچوں کے
ऑपोजिट किया। अगर आप आजकल तो सलीब किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप पहली सदी में चले जाएं और सलीब की तारीख के बारे में थोड़ा सा देखें तो क्यों इतनी नफरत की जाती थी सलीब से। दारा ने 3000 बाबलियों को सलीब दिया था, फिर सिकंदर आजम ने 2000 को सलीब दिया था। टायर एक शहर था और उसमें छोटे छोटे जजीरे थे, जो टायर के लोग थे वो जजीरे पे चले गए, वो खुश्की से थोड़ा दूर था और वो दूर से मजाक करते थे सिकंदर आजम को कि तुम हमारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तेरे पास बहरी फौज नहीं है, उस तरह का सामान नहीं है उस इलाके में। तो वो सिकंदर आजम ने उनके जो इधर वाले शहर तबाह किए थे उनका मलबा उठाकर समंदर के उस हिस्से में डाला और फिर समंदर को क्रॉस करके 2000 लोगों को फांसी दी। फिर इसके बाद सिकंदर जेनियस तकरीबन 102 से 102 कबल मसीह उसने 800 फरीसियों को सलीब दी और उनके जो बीवी और बच्चे थे उनको वो सामने सलीब पर लटका दिया फरीसियों को और उनकी नजरों के सामने उनको ज़िबा किया। ये भी एक वाकया था जिसकी वजह से उनके अंदर सलीब के लिए बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती थी। फिर 63 कबल मसीह में रोम इक्तदार में आता है और रोम ने तकरीबन 30,000 लोगों को सलीब दी। 30,000 लोगों को जो एस्टीमेट बताए जाते हैं रोम ने सलीब दी। फिलिक्स जो कि यहूदिया का मुंतजिम था और बाइबल में इसका जिक्र भी है, उसने बहुत सारे मुजरिमों को सलीब दी। फिर जो वेस्पेसियन है यानी टाइटस वेस्पेसियन, इसने इतने लोगों को सलीब दी कि सलीबें खत्म हो गई। यहूदियों की बगावत में इतने लोगों को सलीब दी कि सलीबें खत्म हो गई और लोग ज्यादा थे सलीब देने वाले और सलीबें कम थी। ये सारे बेसिकली वाकया जो है ये इस बात को जाहिर करते हैं कि सलीब एक हौलनाक मौत थी और यहूदियों के नजदीक इस वजह से वो इसको और भी हौलनाक समझते थे। और आगे जाके हम देखेंगे भी कि जो लकड़ी पर लटकाकर मारा जाता है उसको वो वैसे भी इलाही लानत ज़दा समझते थे कि ये खुदा की तरफ से इस पर लानत की गई है। अच्छा, और सलीब जो थी ये बेसिकली डाकुओं के लिए मुख्तस थी, क्रिमिनल्स के लिए, और जो लोग बागी थे। रोमी अपने शहरियों को सलीब नहीं देते थे, सिर्फ उनको जो बागी यानी ट्रीजन के केस में जो बागी थे सिर्फ उनको सलीब दी जाती थी। और वहशी लोगों को, दरिंदों को, डाकुओं को, चोरों को, इस तरह के लोगों को सलीब दी जाती थी। और यहां पर पौलुस आता है और कहता है कि एक शख्स जिसको सलीबी मौत दी गई है वो आपका क्या है? निजात दहिंदा। आप अंदाजा करें कि उन लोगों के लिए इस बात को हजम करना कितना मुश्किल था जो कि सलीब से इतनी नफरत करते थे, इतनी ज्यादा नफरत करते थे। उनको एक शख्स आके कहता है कि आपके गुनाहों का निजात दहिंदा सलीबी मौत मरा है। जो गैर कौम थी उनका रवैया तो खैर बहुत ही बुरा था। उन्होंने यीशु मसीह के मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें, घिनौनी बातें लिख रखी हैं तारीख में जो कि शायद मैं और आप सुन भी ना पाए। लेकिन यहूदियों का भी कोई रवैया अच्छा नहीं था। जिस तरह हमने पढ़ा इस्तिस्ना की किताब के 21वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से क्या है? मलाउन है। अब यहूदी क्या सोचते थे कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा एक लानती मौत मरा। वो ये उनकी सोचें थी। मतलब ये जो शागिर्द पौलुस रसूल ये सारे लोग जो आके हमें बताते हैं कि मसीह सलीबी मौत मरा है, तो वो सोचते थे क्या इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा सलीबी मौत मरा? क्या वो लानती मौत मरा? क्या खुदा ने खुदा पर लानत की? ये सोचने की बात है ना। उनके जहनों में ये सोचें आती थी। और मसीह के बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट था, आप जानते हैं कि वो समझते थे कि मसीह बादशाह है और बहुत ताकतवर है और बहुत जोरावर है। तो वो सोचते थे क्या मसीह पर खुदा की तरफ से लानत हुई? तो वो ठोकर खाते थे। क्या करते थे?
ठोकर खाते थे, वो इस बात को समझ नहीं थे पाते कि कैसे ऐसा हो सकता है कि खुदा खुदा पे लानत करे, खुदा सलीबी मौत मर जाए और मसीह पर खुदा की तरफ से लानत हो जाए। वो इससे ठोकर खाते थे। इसीलिए लिखा है कि यहूदी निशान चाहते हैं, लेकिन उनको मिला क्या? ठोकर मिली। और जो यूनानी है वो क्या करते थे? हिकमत तलाश करते थे, और उनको क्या मिला? बेवकूफी मिली। अच्छा, जो दूसरी बात है, एक तो सलीब के साथ एक बदनुमा दाग मुंसलिक था लोगों के जहनों में, उनकी सोचों में, और जो दूसरी बात उनके जहनों में थी, ये तो बहुत ही सादा है। इंजील की सादगी उनकी समझ में नहीं थी आती। मतलब कोई फैन फेयर, बड़ा शो इस तरह से नहीं, एक आम सी सादा सी मौत से खुदा सारी इंसानियत को कैसे निजात दे सकता? खुदा ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकता है जिसमें वो अपने ही बेटे को, अपने ही मसीह को एक लानती मौत से मार दे? ये कैसी प्लानिंग है? ये बज़ाहिर कोई अच्छी प्लानिंग नहीं। और ये जो यूनानी लोग थे, ये बेसिकली क्या करते थे? हर वक्त इनके जहनों में होता था कि हम हिकमत की तलाश में रहें। आजकल भी जो बड़ी बड़ी फिलोसफीज हैं दुनिया में, जिनको हम फिलोसफर्स कहते हैं, बड़े बड़े और जो मशहूर फिलोसफीज हैं, अगर आप इनको ट्रेस बैक करें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग पीछे, इनका ताल्लुक आपको यूनानी फलसफों से मिलेगा। वो लोग हर वक्त फलसफों की तलाश में रहते थे। और यीशु मसीह के दौर में भी तकरीबन कहते हैं कोई 50 फलसफे थे जो कि इनकी जिंदगी का एक तरह से हिस्सा बन चुके थे। हर वक्त हिकमत की तलाश, हिकमत की तलाश, हिकमत की तलाश, हिकमत की तलाश। कहते थे कोई आला जी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी कोई गहरा मानी रखने वाली। साडे भाई भी कदी कदी ना यहो चीजा लभदे ने, भाई जी कोई ना अंदरों गल कढो जिथों नहीं भी निकलती होंगी उत्थों भी कहते ने कोई ना विचों गल निकलनी चाहिए। सो वो भी ऐसे ही करते रहते थे। वो हर वक्त फलसफों की तलाश में, हर वक्त एक ऐसे इल्म की तलाश में जो बेहतरीन हो, जो बहुत आला हो, उत्तम दर्जे का इल्म हो, और इंसानी हिकमत की तलाश में रहते थे। अच्छा, और उनको तो कोई लगाव नहीं था इंजील से, उनको इंजील से कोई लगाव नहीं था, और उनके नजदीक ये पैगाम बिल्कुल भी समझ आने वाला नहीं था। क्योंकि इंसानी हिकमत का क्या मतलब है कि इंसान हमेशा उस चीज को समझेगा जिसकी उसको समझ आ रही, जिसकी उसको अकल तस्लीम करती है। इस चीज को उनकी अकल तस्लीम नहीं थी कि दुनिया का खालिक और मालिक क्या हो सकता है? सलीबी मौत मर सकता है। ये बात उनको समझ नहीं थी आती। अच्छा, पौलुस रसूल 19वीं आयत में यसाया 29 का हवाला देते हुए कहता है, मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अकलमंदों की अकल को रद्द करूंगा। फिर 20वीं आयत में लिखा है, कहां का हकीम, कहां का फकीह, कहां का इस जहान का बहस करने वाला, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? यूनानी जिस चीज को समझते थे कि हम हिकमत को जानते हैं, खुदा उसे क्या ठहराता है? बेवकूफी। और किसके वसीले से? एक सादा सी सलीब के वसीले से, और सलीब के पैगाम के वसीले से खुदा ने दुनिया की तमाम हिकमतों को, सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो भी है, इंसान जो ज्यादा साइंसदान होते हैं वो अमूमन खुदा पर ईमान नहीं रखते। वो समझते हैं कि हमें बड़ा इल्म आ गया है और हम तो बड़े फलसफों को जानते हैं, और हम तो बंदा वो कहते ना ज्यादा पढ़ ले जाए तो कई ना दिमाग खराब हो जाता है। तो ये दिमाग उनका खराब होता है जो इंसानी अकल पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। उनकी अकल किसी चीज को तस्लीम नहीं करती, वो सलीब के पैगाम को रद्द करते हैं। वो कहते हैं हमें ये समझ नहीं आती बात, लेकिन खुदा क्या कहता है कि मैं इन सारे हकीमों की हिकमत को क्या करूंगा? नेस्त करूंगा। जब पौलुस रसूल, आपका क्या ख्याल है कि जब इस किस्म का पैगाम लेके जाता होगा कि सारे ताड़े फलसफे टट्ठे खूच, सारी आपकी जो हिकमत है, सारे जो फलसफे हैं, इंजील और नजात के प्लान में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
خدا کی پلاننگ میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور خدا نے ایک انتہائی سادہ صلیب کے وسیلے سے، جس کے ساتھ ایک بدنما داغ منسلک ہے، انسان کی نجات کا بندوبست کیا ہے۔ اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ یار پیغام بڑا سخت ہے، اتنے سخت پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ساتھ سیاست دان مل جائیں، کوئی ٹی وی کے بڑے بڑے اسکالرز یا کوئی فٹ بال پلیئرز مل جائیں، کوئی اور بڑے بڑے لوگ مل جائیں، تو شاید ہم کیا کر پائیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ لوگ ہماری نہیں سنیں گے، ان کی تو سنیں گے۔ آج بھی بڑے لوگ سوچتے ہیں اور فلانا بندہ کرسچن ہو جائے نا تو پتہ نہیں کتنے کرسچن ہو جائیں، کوئی بھی نہیں ہونا، کیونکہ انسان کی طاقت سے نہیں، یہ خدا کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام لے کے جانے والے کوئی بڑے بڑے ہیروز، سیاست دان، بڑے پاورفل لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم سب بے وجودوں کا ایک گروپ ہے۔ خدا نے کن کو چنا ہے؟ بے وجودوں کو، حقیروں کو، حکیموں کو نہیں۔ حکیموں کی حکمت کو اس نے رد کیا ہے، اس صلیب کے وسیلے سے، صلیب کے پیغام کے وسیلے سے اس نے حکیموں کی حکمت کو رد کیا ہے، اور ہم بے وجودوں اور حقیروں کو چنا ہے تاکہ ہم وہ پیغام لوگوں تک لے کر جائیں۔ آمین۔ اور ہمارے پاس کون سی ایسی قوت ہے جس کے وسیلے سے اس پیغام میں اثر ہوگا؟ روح القدس کی قوت۔ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ سو اس پیغام کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر جانیں گے نہیں تو بیان کیسے کریں گے؟ اگر میں صلیب کو، اس کے مکاشفے کو سمجھتا ہی نہیں، اگر مجھے پتا ہی نہیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو میں کسی کو کیا بتاؤں گا جا کے؟ میں یہ والی بات تو بتا سکتا ہوں کہ خدا تمہیں شفا دے گا، خدا تمہیں یہ دے گا، وہ دے گا، وہ دے گا، لیکن حقیقی بات جو لوگوں کو خدا کے قریب لے کر آئے گی، جو کہ صلیب کا پیغام ہے، وہ میں ان کو نہیں بتا پاؤں گا۔ اور پھر جب مجھے پتا نہیں ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا؟ شرم محسوس کروں گا۔ کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی جی اصل چ میں تے کچھ نہیں پتا یہ بارے سے، تو میں تو اس لیے گل نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ، اور خدا نے چاہا تو ہم سب مل کر صلیب کے پیغام کو سیکھیں گے، تاکہ ہم سب کیا کر سکیں؟ اس کلام کی خدمت کر سکے، جس طرح رسولوں نے کی تھی، جس طرح وہ اس پیغام کو جو لوگوں کے نزدیک بے وقوفی کا پیغام تھا لے کر گئے، اسی طرح ہمیں بھی لے کر جانا ہے۔ ہمارے بھی آس پاس سارے ایسے ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا کی میں صلیب تو جان دے سکتا ہے۔ کوئی فرق ہے آج کل کے دور میں؟ پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے۔ اگر ان کو کہا جاتا تھا خدا کیسے جان دے سکتا ہے، خدا کیسے صلیبی موت مر سکتا ہے، تو کیا آپ کو اپنے دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں نہیں کہا جاتا خدا کے میں مار سکتا ہے؟ تاڑا تو سارا کچھ ہی بدل گیا۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ صلیب کا پیغام کیا ہے۔ کلام مقدس میں اگر آپ غور کریں تو یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ہماری نجات کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ کون سا ہے؟ صلیب کا واقعہ، جس نے ہماری نجات کو کیا، اکمپلش کیا، پورا کیا۔ صلیب سے پہلے جتنا کلام لکھا گیا ہے وہ صلیب تک آپ کو لے کر آتا ہے، اور صلیب کا کیا ہے؟ تعارف ہے۔ اور پھر صلیب کا واقعہ ہے، اور صلیب کے بعد جتنا کلام لکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس صلیب کو بیان کرتا ہے۔ صلیب سے پہلے جو کچھ کلام میں لکھا گیا وہ آپ کو صلیب تک لے کر آتا ہے، اور صلیب کے بعد جو لکھا گیا خطوط میں اور باقی سارے کلام میں، وہ کس کو بیان کرتا ہے؟ صلیب پر کیے گئے اس کام کو۔ سو صلیب سب سے اہم ترین واقعہ ہے کلام مقدس کا، اور اگر آپ کو اہم ترین واقعہ نہیں آتا، اس کی سگنیفیکنس کا نہیں اندازہ، تو پھر ہم بہت بڑی ایک چیز کو مس کر رہے ہیں، جس کے بارے میں 20 سے 40% جو اناجیل ہیں
اس کا حصہ مختص کیا گیا ہے ایک ایونٹ کے بارے میں. وہ بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو ہابل کی جو قربانی تھی اس میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. نوح کی کشتی کی جو حفاظت ہے اس میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. جو موریہ کے پہاڑ پر اسحاق کی قربانی تھی اور وہ برہ مہیا کیا گیا اس میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. موسیٰ نے جس چٹان پر لاٹھی ماری اور لوگوں کی پیاس بجھانے کو پانی بہ نکلا اس میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. وہ سانپ جو بیابان میں لٹکایا گیا جس کی طرف لوگ صرف دیکھنے سے نجات پاتے تھے, کسی کام سے نہیں, صرف دیکھنے سے, وہ اس میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. پھر زبور 22 میں, یسایہ 53 باب میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. زکریا کی کتاب میں جس چھیدے ہوئے مسیح کا ذکر ہے اس میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. اس کے علاوہ یوحنا استباغی کی ساری منادی میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس کی ساری تعلیم میں آپ کو صلیب کا عکس نظر آئے گا. ان تمام سچائیوں کو ہم ایک ترتیب کے ساتھ سیکھیں گے اور ان ایونٹس کو ہم اس طرح سے سیکھیں گے جس طرح سے انجیلی مصنفین نے ان کو لکھا ہے. یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ مصلوبیت کی تیاری, یسوع مسیح کا پکڑوایا جانا, یسوع مسیح پر مقدمہ, مصلوبیت, اس کا دفن کیا جانا, اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا, ارشاد اعظم اور شاگردوں کو جو آخری ہدایات دی گئی وہ, اور اس کے بعد اس کا آسمان پر اٹھایا جانا. ہم ان تمام واقعات کو کیا کریں گے؟ فردن فردن سیکھیں گے. اور میرا خدا یسوع مسیح پر ایمان ہے کہ ہم تقریباً 12 لیکچرز میں, 11 سے 12 لیکچرز میں ان تمام ایونٹس کو ڈیٹیل سے کور کر پائیں گے. یعنی کوئی چیز رہ نہیں جائے گی اس میں. تو اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ہم کافی زیادہ, آج تو چلیں تھوڑا تعارفی پیغام ہے, لیکن ہم کافی زیادہ چیزوں کو سیکھنے جا رہے ہیں ہر ایک لیکچر میں. تو اگر آپ کوئی بھی لیکچر مس کریں گے تو پھر آپ کا وہ جو کنیکشن ہے پیچھے وہ نہیں بن پائے گا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ چھٹی نہ کریں. ہم ان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. صلیب سے پہلے کے واقعات, اور جو صلیبی موت ہے وہ ایونٹ اٹ سیلف, اور اس کے بعد صلیب کے بعد کے جو واقعات ہے. ہم سب سے پہلے صلیب کے پہلے کے واقعات دیکھتے ہیں. میں صرف آج آپ کو تعارف اس کا بتاؤں گا, اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ایک 2 دن کے واقعات کو دیکھیں گے, ڈیٹیل میں ان کا مطلب کیا تھا, ان کا مقصد کیا تھا, اور کیوں خدا یسوع مسیح نے ایسا کیا. اچھا, سب سے پہلے سبت سے 6 دن پہلے یسوع مسیح بیتنیہ آیا. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے پیشن ویک کا آغاز ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں ہفتہ, یعنی سبت والے دن. وہ کہاں آتا ہے؟ بیتنیہ. بیتنیہ آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کے دوست لازر کا گاؤں تھا, اور یروشلم سے 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اور مریم, مارتھا اور لازر یہ تینوں وہاں رہتے تھے, اور یسوع مسیح اکثر بیتنیہ جایا کرتے تھے. اکثر جب بھی وہ شاید یروشلم جاتے تو وہ بیتنیہ جاتے تھے, شاید, کیونکہ کنفرم نہیں. لیکن پیشن ویک میں وہ رہے ہی لازر کے گھر پہ, رہے ہی لازر کے گھر پہ. ہفتے والے دن وہ کہاں آتے ہیں؟ لازر کے گھر. اور اس کے بعد بہت ساری بھیڑ وہاں پر اکٹھی ہوتی. کیوں اکٹھی ہوتی؟ معجزات کو دیکھنے کے لیے, لازر کو دیکھنے کے لیے, سوال پوچھنے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مختلف مقاصد. اور وہ لوگ ہفتے والے دن یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. پھر اتوار کا دن ہے, لکھا ہے کہ وہ وہاں سے یروشلم جاتا ہے اور اس کا شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے. ہفتے کو یسوع بیتنیہ میں آیا ہے, اور اتوار کو وہ شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتا ہے. گدھے کے بچے پہ وہ سوار ہے, اور بہت ساری بھیڑ جو کہ پہلے اس کے پاس آئی تھی اب اس کے ساتھ ہی یروشلم کو جا رہی ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ
بادشاہ بننے جا رہا ہے. تو وہ ہوشانہ بھی پکارتے ہیں. ہم نیکسٹ کلاس میں اس پورے ایونٹ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ باقی ایونٹس کو بھی. تو اس کے بعد یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں تو کوئی بادشاہی کا اعلان نہیں کر دے. وہ ہیکل میں دیکھ کے تو واپس بیتنیہ چلے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں کلام میں لکھی ہوئی ہیں حوالوں کے ساتھ. آپ کو یہ نوٹس ملیں گے تو اس میں سب آپ کو مل جائے گا. اور وہ واپس بیتنیہ آتا ہے. پھر پیر والے دن لکھا ہے کہ وہ پھر یروشلم میں آیا اور راستے میں اس کو ایک انجیر کا درخت نظر آیا جس کے پاس وہ پھل لینے کے لیے گیا, لیکن اس میں پھل نہ پا کر اس نے اس پر لعنت کی. اور پھر وہ کہاں آ جاتا ہے؟ ہیکل میں. منڈے سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کو یسوع مسیح بیتنیہ آئے. اتوار کو شاہانہ داخلہ ہوا یروشلم میں اور منڈے کو واپس وہ یروشلم آئے ہیں اور راستے میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کو انجیر کے درخت پہ لعنت کرنے کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد وہ ہیکل میں جاتا ہے اور ہیکل کو دوبارہ سے دوسری دفعہ کیا کرتے ہیں؟ کاروباری لوگوں سے پاک کرتے ہیں. اور کاروبار کس کے تھے ہم ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں. اور اتوار کو وہ پھر واپس بیتنیہ آتے ہیں اور پھر آتا ہے پیر کو وہ واپس پھر بیتنیہ آتے ہیں اور منگل کی صبح وہ دوبارہ یروشلم آتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو منگل والے دن بہت ساری ٹیچنگ موجود ہے جو کہ خدا یسوع مسیح نے ہیکل میں دی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ وہ بندے تھے پچھلے دن کٹ دیتے سی خدا نے, یعنی ہیکل کو صاف کیا تھا تمام کاروباری لوگوں سے. تو شاید اب وہاں پر زیادہ موزوں جگہ تھی کلام کرنے کے لیے, تو وہاں پر سارا دن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ تعلیم دی. بھرپور ایک دن گزارا تعلیم دے کے. اور پھر جب شام ہوتی ہے تو پھر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ سامنے بالکل یعنی جس پہاڑ پر ہیکل واقع ہے اس کو بولتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ, جس طرح پادری صاحب بتا رہے تھے. ٹیمپل ماؤنٹ کے بیچ میں ایک وادی ہے, اس کو وادی کدرون بولتے ہیں. اس وادی میں سے جب آپ گزر کر جاتے ہیں تو پھر آگے ایک اور پہاڑ ہے, اس کو بولتے ہیں زیتون کا پہاڑ. تو ماؤنٹ آف آلوز. اب زیتون کے پہاڑ پر جا کر وہ بیٹھ گئے اور وہاں پر خدا یسوع مسیح ان کو آخرت کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں. یہ ساری تعلیم بائبل مقدس میں موجود ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں کیونکہ ہم اس کو ایسکیٹالوجی کے سبجیکٹ میں سیکھیں گے, لیکن جتنا ضروری ہوگا ہم دیکھیں گے. ان کو آخرت کے بارے میں, آخری وقتوں میں کیا ہوگا اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح بتاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ واپس بیتنیہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بدھ کا دن آتا ہے اور بدھ کا دن ایسا دن ہے جس کے بارے میں کلام مقدس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا. کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا سا انٹرچینج کرتے ہیں, کچھ اسکالرز وہ جو کھجوری اتوار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتوار کو نہیں بلکہ منڈے کو تھا, اور یسوع مسیح ہفتے کو بیتنیہ آئے ہیں. اتوار کو وہ نہیں آئے, اتوار کو وہ بیتنیہ میں ہی تھے اور لوگ ان کے پاس آئے, اور کھجوری اتوار جو ہے وہ منڈے کو تھا, پھر وہ کھجوری سوموار ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر آگے کوئی بریک نہیں ہے. لیکن جو زیادہ تر اسکالرز ہیں وہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ کھجوری اتوار کو ہی تھا, اور بدھ والا دن جو ہے اس کے بارے میں کلام مقدس میں کوئی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی. اس میں زیادہ تفصیل جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس دن کیا ہوا. جمعرات کا روز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے, جمعرات کا دن بہت اہم ہے. جمعرات کو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں ایک گھر میں جہاں وہ آخری کھانے کی فسح کی تیاری کریں, اور اس کے بعد بالائی جو بالا خانہ ہے وہاں پر بالائی واز ہوتا ہے, یعنی بالا خانہ کا واز. اس واز میں وہ نہ صرف اپنے شاگردوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, ان سے بہت سی باتیں کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل میں بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری گفتگو موجود ہے, 13ویں چیپٹر سے لے کے 20ویں چیپٹر تک, آلموسٹ مطلب 7ویں چیپٹر تک. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اٹھو یہاں سے چلیں, اور پھر وہ یروشلم سے گزرتے ہوئے اور وادی کدرون کو پار کرتے ہوئے زیتون کے پہاڑ پر جاتے ہیں. زیتون کے پہاڑ کی بیس پر باغ گتسمنی موجود ہے, اور باغ گتسمنی میں وہاں پر ان کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش. وہ آزمائے جاتے ہیں. ہم اس آزمائش کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں سیکھیں گے. آزمائش کے بعد وہ دعا کرتے ہیں, پھر وہاں سے ان کی
गिरफ्तारी होती है और वापस उसी रूट से उनको यरूशलेम ले जाया जाता है ताकि उनकी अदालती पेशी हो सके। और जब यहूदा देखता है कि खुदाम यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया तो वो उसी दिन अपने आप को फांसी देता है। ये इवेंट सेम डे का है। उसके बाद जुमे को यीशु मसीह को सलीब दिया जाता है और दफनाया जाता है। हफ्ते को आगे सब्बत था। सब्बत वाले दिन जो फरीसी थे वो गवर्नर यानी पेंतुस पिलातुस के पास जाकर कहते हैं कि हमें शक है कि ये इसके शागिर्द आकर लाश को चुरा कर ले जाएंगे, तो इस पर पहरा बिठाया जाए। तो वो पहरा देते हैं और फिर इतवार को यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है। सो फ्लो क्या हुआ मैं इसको दोबारा बताता हूँ। हफ्ते वाले दिन यीशु मसीह बैतनिया आए और लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। इतवार को यीशु मसीह बैतनिया से यरूशलेम आए, शाहाना दाखिला हुआ, लोगों ने नारे लगाए और यीशु मसीह वापस बैतनिया चले गए। सोमवार को वो बैतनिया से फिर निकले, रास्ते में इंजीर के दरख्त पर लानत की और फिर यरूशलेम आते हैं और वहां पर हैकल में उसकी सफाई करते हैं, यानी जो कारोबार थे वहां पर लोगों के उनको निकालते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर मंगल वाले दिन फिर वापस आते हैं और रास्ते में वो इंजीर का सूखा हुआ देखते हैं। ये अगले दिन का वाक्य है। तो सूख वो उसी वक्त गया था, लेकिन ये अगले दिन का वाक्य है कि शागिर्द उनसे कहते हैं कि देख वो दरख्त सूख गया। और फिर उसके बाद वो यरूशलेम में आकर हैकल में तालीम देते हैं सारा दिन, और शाम के वक्त वो जैतून के पहाड़ पर जाकर आखिरत के बारे में, अपने दोबारा आने के बारे में उनको तालीम देते हैं। बुध का दिन खामोश है। जुमेरात को खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजते हैं फसा खाने की तैयारी को, और उसके बाद वो वहां से गतसमनी के बाग में जाते हैं। गतसमनी के बाग में उनकी गिरफ्तारी होती है। फिर सारे ट्रायल चलते हैं, यहूदियों की तरफ से ट्रायल, रोमी हुकूमत की तरफ से ट्रायल, 6 ट्रायल उनके, हम इनको डिटेल में देखेंगे बाद में। और बाद में उन पर फैसला दे दिया जाता है और इसमें बहुत सारे कानून के असूलों को तोड़ा जाता है और उसके बाद उनको सलीब दिया जाता है। और फिर हफ्ते का दिन है जब उनकी कब्र पर पहरा दिया जाता है और इतवार की सुबह मुर्दों में से जी उठते हैं। तो इस फ्लो को आप याद भी रखिएगा। अच्छा, थोड़ी सी सेटिंग के बारे में बात करते हैं कि उस वक्त सेटिंग क्या थी, यानी जो पॉलिटिकल सेटिंग थी वो क्या थी, यानी सियासी तौर पर क्या सेटिंग थी। सियासी तौर पर वहां पर सनहीड्रिन जो थी, सदर अदालत जिसके 70 मेंबर होते थे और एक सदर होता था, ये हुक्मरान थी और यही ज्यादातर फैसले यहूदियों के मामलात में देती थी। हेरोदिस बादशाह मर गया यीशु मसीह की पैदाइश के बाद, और उसके बाद उसका बेटा अरखलाउस हुकूमत करता है। और ये आपको पता है कि ये जो बादशाह थे, ये रोम ने बादशाह इनको कहा हुआ था, और ये कोई उस तरह के बाइख्तियार बादशाह नहीं थे, बल्कि रोम ने एक टाइटल दिया हुआ था हेरोदिस को, बादशाह का, यहूदियों का बादशाह। उसको रोम की तरफ से टाइटल मिला था यहूदियों का बादशाह। तो जब वो मजूसियों ने आके पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो हेरोदिस को अपनी मेहनत याद आ गई कि उसने कितनी मेहनत से ये टाइटल लिया था। इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि यहूदियों का बादशाह तो मैं वहां पता नहीं किन्नू कही जाते। तो यहूदियों का बादशाह उसका टाइटल था। उसके बाद उसके 3 बेटों में आगे सल्तनत तकसीम होती है। लूका इसको बयान करता है और अरखलाउस उसकी जगह हुकूमत करता है। सन 6 में यानी 6 ईस्वी में जो अरखलाउस है उसको माजूल कर दिया जाता है क्योंकि वो अच्छा हुक्मरान साबित नहीं हुआ था। उसके हेरोदिस के बाकी 2 बेटे, उनकी हुकूमत कायम रही अपने अपने इलाकों में, लेकिन यहूदिया में उसके बेटे को हटा दिया गया और रोम ने क्या किए, गवर्नर लगा दिए। यानी गवर्नर अब सारे इंतजाम को देखेंगे। पेंतुस पिलातुस भी क्या था, एक गवर्नर था। और पेंतुस पिलातुस के बाद यानी कुछ अरसे के बाद उन्होंने दोबारा हेरोदिस की फैमिली में ये बादशाहत दे दी थी, लेकिन ये बीच में बहुत ज्यादा साल हैं जो कि गवर्नरशिप रही है यहूदिया में। तो यीशु मसीह के जमाने में वहां पर, यानी जब यीशु मसीह ने खिदमत की है, वहां पर गवर्नर्स थे। और आई थिंक 26 से 36 ईस्वी तक पेंतुस पिलातुस का वक्त था। डेट मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं, मैं आपको नोट्स में लिख दूंगा। तो ये वो वक्त था जब पेंतुस पिलातुस था, लेकिन यीशु मसीह के जमाने में गवर्नर था। जो सनहीड्रिन थी ये ज्यादातर फैसले करती थी। यहां पर 70 लोग जो थे, 70 बुजुर्ग, इनका जो सरबराह था वो सरदार काहिन इनका सरबराह हुआ करता था। और सरदार काहिन कौन था उस जमाने में? काइफा।
काइफा सरदार काहिन था यीशु मसीह के जमाने में, और काइफा से पहले कौन सरदार काहिन था? हन्ना। और हन्ना कौन था? काइफा का ससुर। हन्ना के अपने 5 बेटे थे, लेकिन जब उसको माजूल किया गया और उसका जो सरदार काहिन वाला पीरियड था वो 6 से 15 बाद अज मसीह था, यानी सन 6 में हन्ना को सरदार काहिन लगाया गया और 15 में उसको माजूल कर दिया गया। बाद में उसके एक बेटे को भी बनाया गया, फिर किसी और को भी सरदार काहिन बनाया गया, क्योंकि रोम बनाता था। ये इनके अपने हाथ में नहीं था, रोमी हुकूमत इसका फैसला करती थी कि सरदार काहिन कौन होगा, और वो ऐसे बंदे को सरदार काहिन लगाते थे जो उनके हाथ में हो, वो अपने बंदे को। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने गिलानी को वजीर आजम बनाया था, तो इसी तरह वो ऐसे बंदे को सरदार काहिन बनाते थे जो उनके हाथ का हो। इसके बाद 18 सन में काइफा को सरदार काहिन लगाया गया। हम इसके बारे में इसलिए थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं क्योंकि काइफा सरदार काहिन, इस सारे अरसे के दौरान काइफा सरदार काहिन था जब यीशु मसीह ने खिदमत की और उसकी सलीबी मौत वाक़ई हुई। तो इस सारे पीरियड के दौरान काइफा सरदार काहिन था। सन 18 में काइफा को सरदार काहिन लगाया गया और वो सन 37 तक सरदार काहिन रहा। तो ये काफी ज्यादा साल बनते हैं। यीशु मसीह के जमाने में 100 सालों में, यानी यीशु मसीह के जमाने के आसपास 100 सालों में रोमी हुकूमत ने 28 सरदार काहिन तब्दील किए थे। एवरेज कितनी निकलती है? आई थिंक 4.25 साल। तो इस बंदे ने 19-20 साल निकाले अकेले ने। तो इसका अंदाजा करें कि ये कितना मजबूत होगा सियासी तौर पर, कितना चालाक और मक्कार होगा। और कलाम मुकद्दस में जब भी काइफा का जिक्र आता है, ये 2 काम कर रहा है। तीसरा काम आपको नजर नहीं आएगा। या तो ये यीशु मसीह के कत्ल की प्लानिंग कर रहा है या उस पर अमल दरामद कर रहा है। तीसरा काम इसने कोई नहीं किया। और जो इसका ससुर था हन्ना, वो काइफा के साथ मिल गया और ये दोनों लोग उसको भी सरदार काहिन बोलते थे। बेशक उसको माजूल कर दिया गया था, बड़े अरसे से उसका कोई रोल नहीं था, वो सरदार काहिन की खिदमत सरंजाम नहीं देता था, लेकिन उसकी बड़ी पावर थी क्योंकि ये उसका ससुर था। ये इतना चालाक आदमी था काइफा कि इसने सरदार काहिन बनने के लिए कि मेरा काहिनों की फैमिली से चलो कोई ताल्लुक बन जाए, इसने उसकी बेटी से शादी की, हन्ना की बेटी से, और फिर उसके 5 बेटों को कहानत नहीं मिली और इसको मिल गई। जवाई नहीं लग गई, मुंडिया नहीं लग गई। 5 बेटे थे उसके, और इसके बाद फिर एक बेटे को कहानत मिली बाद में। लेकिन काइफा ने अपने दौर में ये नहीं होने दिया। वो सियासी तौर पर इतना मक्कार था, इसलिए जब भी यीशु मसीह की बात होती है तो या तो ये उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहा है या उसके कत्ल की एग्जीक्यूशन में मसरूफ है। और हन्ना इसके साथ क्यों मिल जाता है? क्यों? क्योंकि हैकल में जितने बाजार थे वो हन्ना के थे, इसके ससुर के। हैकल में जितना कारोबार था वो हन्ना का था। इवन के उस सारे कारोबार का नाम ही ये था हन्ना के बाजार, बाजार ऑफ फेनिस, यानी हन्ना के बाजारों के नाम से वहां पर उसका कारोबार चलता था। यीशु मसीह ने एक दफा 3 साल पहले धावा बोला था हैकल पे और उसके कारोबार को खराब किया था, और अब फिर यीशु मसीह ने आखिरी हफ्ते में क्या किया है कि उस सारे कारोबार को वहां से निकाला है। तो जब आप हन्ना का कारोबार खराब होगा तो वो तो अपने दामाद के साथ मिलकर जरूर ही प्लानिंग करेगा यीशु मसीह को मारने की। एक और बात भी है, ये दोनों लोग सदूकी फिरके से थे, हन्ना और काइफा। सदूकी कौन थे? सदूकी वो हैं जो फरिश्तों को, रूहों को मौत के बाद जिंदगी को नहीं मानते। और आप बाइबल मुकद्दस में भी देखते हैं कि फरिश्तियों की सारी उम्र इनसे बहस होती रही और फिर बिल आखिर यीशु मसीह ने इनका मुंह बंद कराया था जब उनको कहा था कि अगर कोई मरने के बाद जी उठता ही नहीं तो फिर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा क्यों कहा जाता है? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं है, वो तो जिंदों का खुदा है। तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है तो कहा जाता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। क्योंकि ये जो सदूकी सेक्ट था, 4 बड़े सेक्ट थे, हम आगे जाके तफसील में इन पर बात करेंगे। फरीसी, सदूकी, यसीनी और ज़ेलोतीस।
جو फरीसी थे ये मानते थे कि मरने के बाद जिंदगी है, जो सदूकी थे ये नहीं मानते थे, ये मुर्दों को नहीं मानते। अब जब लाजर को जिंदा हुआ और लोग सारे यीशु मसीह की तरफ जा रहे हैं, तो इनको ये भी एक तकलीफ थी कि ये हमारे फिरके को भी बहुत बड़ा धचका है कि हम तो सारे कहते हैं कि मरने के बाद जिंदगी कोई नहीं, तो ये कहां से वापस आ गया। इनकी सारी उम्मीद जो थी इसी जिंदगी से थे। ये क्या करते थे, इसी उम्मीद पर जीते थे कि बस इसी जिंदगी में है, जो भी है जितना कमा लो, जितना इकट्ठा कर लो काफी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। सो यरूशलेम में, इसराइल में सबसे अमीर लोग सदूकी थे। सबसे अमीर लोग कौन थे, सदूकी थे। और जो सदूकी थे, जो सदर अदालत थी, उनमें भी ज्यादातर लोग सदूकी थे। और एक वक्त ऐसा भी था कि जिसमें तकरीबन सारे लोग सदर अदालत में सदूकी थे, क्योंकि ये पैसा इकट्ठा करते थे, दौलत इकट्ठी करते थे, कहते थे कि इसी दुनिया में जी लो जो जी सकते हो, क्योंकि इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। सो ये भी एक वजह थी कि ये काइफा के साथ मिल जाता है कि हम यीशु मसीह का खात्मा करें, क्योंकि जहान इसका पैरो हो चला। वो खौफजदा थे, हमारे बाजार बंद हो जाएंगे, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। और एक और भी खतरा था उनको कि रोमी हुकूमत आकर हमसे ये इख्तियार जो उसने दे रखा है छीन लेगी। यानी वो जो इख्तियार थोड़ा बहुत भी दे रखा है वो भी छीन लेगी और हमें हटा देगी। और ये जो अपने लोगों को अपनी तरफ लगा रहा है, इसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। अब हम इस सारी तैयारी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे। जो तैयारी है वो, ये तो हमने तारुफ देखा है, इन सारे वाकयात को हम डिटेल में देखेंगे कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह अपनी मौत की तैयारी कर रहा है, कलाम बताता है। फरीसी, सरदार काहिन उसकी मौत की तैयारी कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह की मौत की तैयारी कर रहा है। खुदा का प्लान पूरा होने को है। मरियम जब इत्र डालती है तो वो उसकी मौत की क्या करती है, तैयारी करती है। यहूदा इस्करियोती तैयारी कर रहा है। उसने क्या किया है, प्लान एक बना लिया है कि किस तरह से यीशु मसीह को पकड़वाएगा। शागिर्द एक तरह से तैयारी में इन्वॉल्व। सो बहुत सारे लोग एक इवेंट की तैयारी में मसरूफ हैं। सबके मकसद अपने अपने, सब इस तैयारी से अपने अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, अपने अपने मकसद निकालना चाहते हैं। फरीसियों का मकसद और है, यीशु मसीह का मकसद और है। और यीशु मसीह का मकसद वही है जो खुदा का मकसद है। सो ये सारे तैयारी के एलिमेंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इस सेटिंग में मैं एक और बात बताऊं कि सरदार काहिन के नीचे सारी सदर अदालत थी। इसके अलावा एक हैकल का कप्तान था, वो भी उसकी तरफ था। और ये दूसरा पावरफुल शख्स था, हैकल का कप्तान। इसके नीचे तकरीबन 300 लोग पुलिस के होते थे जो सिर्फ हैकल में होते थे। यानी जो टेंपल पुलिस है ये हैकल के कप्तान के नीचे थी। तो उसके बाद जो और हफ्तावार फरीक काहिन थे, रोजाना के फरीक काहिन थे, मतलब आम काहिन। हम पहले भी इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन वक्त जैसे जैसे वाकयात आएंगे हम साथ साथ इनको देखते रहेंगे। तो ये सारी एक पॉलिटिकल सेटिंग थी जो उस जमाने में थी। और खास तौर पर हमने काइफा के बारे में देखा कि काइफा कैसा शख्स था। इसका घर बहुत बड़ा था। कलाम बताता है कि उसमें एक दीवान खाना भी था। और दीवान खाना कहाँ होता है, एक महल जैसे घर में होता है, छोटे घरों में नहीं होता। वहां मुलाजिम भी थे, वहां गेट पे चौकी भी लगाई हुई थी उसने, जो कि पूछते थे कि किथे जाना है ना। पत्रस से पूछा था उसने। इसका मतलब है वो गेट पे भी लोग खड़े किए हुए थे कि भाई तू किधर थे, तू किधर। इतना बड़ा उसका घर था कि उसमें पूरी जो सनहिड्रन 70 लोग थे और इसके अलावा बाकी भी जो उसके गिरोह के लोग थे वो सारे जमा हो गए। वो ना सिर्फ वो मक्कार था, चालाक था, उसने इस ओहदे पर कब्जा किया हुआ था, बल्कि वो अमीर भी बहुत ज्यादा था। और वो नहीं चाहता था कि उसको किसी किस्म का भी नुकसान यीशु मसीह की तरफ से पहुंचे। सो हमारा आज का जो वक्त है ये कंप्लीट होता है।